Imugod niya ang kay mga kanting, kabaw, di mo makitaan sa Japan. Sa Japan, ano sila sa kanang bukid nga. Oo. That's 3 weeks old. 3 weeks old. Oh, crying! Yeah, it's the kid. Here. Di ba na pa? Billy Rap, the mother is curious. Aba, Louie. Ikaw, Marco. Adlaw ko na siya. It's fine. Dali, babe. That's baby. Touch the ear. See? Look at Yumi, oh! Look at Yumi! She's touching! Okay ra. Sige! Dali! Here! Good! Bring your friend. Touch the tail! Tail lang, tail! Tail. Here! Ang ikop. Dili wala og ikop ta ni ma'am oh. Mabaho ka tiyo ako na! Malambot ka hindi. Nani, parayg, oh? Oh. Parayg! Ay! Ano saan yung babay nito? Bayi tiyo. Murbayi no. Bayi tiyo, no? Female. It's like a baby! Resting in my shoulder! You're so sweet! Oh, you're so hilo! No goat in Japan. In the countryside. All pa siya, no? Look at the face! Look at the face of the baby! 3-week-old baby kid. 3 weeks old no? Wala pa ni buwan. Oh. Kusgan kay mamaya. Anaon ni mong tiil kay Oh. mo patig gid siya. Oh. Oh. Kusgan kayo. Sige, sige. Kusgan kayo. Kusgan jud kayo. Pila ko ni mong nakahay man. Asa man ani ang magyaw-yaw? Oh, kanang brown. Oh, na siya kuan. We used to have goats when we were elementary grade. Yeah. Before we go to school, we have to bring the goat in the field. Let them eat. Then after school, we have to get the goat back to our Dola. Dola Marco. Tulala Easter ba? Antok. Picture him, apil sis. Video. Wait lang. Worried siya kay Masagdan na nito. Baka nagkigot. Goat, drink milk. Oh, yeah, it not lie down. Oh. Ano na siya ang takal ani. Oh, namahan anak ako. Wala ay dili unsaon ay. Mapakita. You want to hold the small? The small one? But I'm scared because oh, Nakanitiya, ganito sa Ano siya ikuan? Anak-anak. dako na siya, murag duha na ka buwan no? Ah, 4 ka buwan.